السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتميم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي الصفحة 48 s'informer sur des monuments. إذا ندوزو للتمرين رقم 1. J'observe et je découvre. عندنا situation. Ton ami est en voyage en France. Il est devant la tour Eiffel. Il te téléphone. Tu lui demandes des renseignements sur ce monument. En quelle année et par qu'il a été construit? De quoi se compose-t-il? Comment arrive-t-on à son sommet? إذا عندنا واحد الكومونيكاسيون يعني كومونيكاسيون تليفونيك entre deux enfants. يعني هنا عندنا يعني أجوبة خصنا نديرو ليها الأسئلة ديالها. يعني واحد الحوار كيدور ما بين جوج أطفال على هاد لا تور إيف. إذا غنعطيكم هنا يعني واحد الإكزامبل. عندنا هنا يعني أجوبة وغادي نديرو هنا الأسئلة ديالها. إذا هنايا par Gustave Eiffel en 1889. Il a duré 2 ans et 2 mois. Il est constitué de 3 étages. On utilise des ascenseurs et l'escalier. On voit tout pareil. يعني هنايا السؤال الأول الجواب الأول عندنا ليه يعني par qui a été construit la tour Eiffel. يعني la tour Eiffel par Gustave Eiffel. En quelle année? En 1889. Combien de temps a-t-il fallu pour construire? Il a duré 2 ans et 2 mois. De quoi se compose-t-il? Il est constitué de 3 étages. Comment arrive-t-on à son sommet? On utilise des ascenseurs et l'escalier. Qu'est-ce que tu vois du haut de la tour? On voit tout Paris. يعني هذا هو يعني الجواب ديال السؤال الأول. غادي ندوزو للسؤال الثاني. إذا هو غنخلي لكم بحال هكا. إذا ندوزو للسؤال الثاني. Je manipule et je réfléchis. يعني travail en groupe. نشوفو شوية. À la compréhension de la situation, à l'élaboration d'un questionnaire permet de s'informer sur la tour Eiffel. À la confrontation des propositions pour le choix et la finalement d'un questionnaire à adopter par la classe. إذا هنا قال لك غادي نديرو واحد دي كيستيونير يعني سؤال وجواب باش نديرو واحد باش انفورمي سيغ لا تور ايفل. يعني من بعد غادي نديرو واحد مقارنة المقترحات ما بين لي جروب وغيختاروا اين هو اللي يعني مزيان باش يتبناه الفصل كامل. اذا غادي نعطيكم هنا واحد يعني هنا يعني السؤال الأول يعني هنايا دي questionnaires sur la tour Eiffel. Dans quel pays se trouve la tour Eiffel?
Il se trouve dans la France, à Paris. Quand il était construit entre 1887 et 1889. Quelle est sa hauteur? 313,2 mètres. Combien de visiteurs de la Tour Eiffel par an? 7 millions de visiteurs par an. إذا هكذا يعني ندير واحد الأسئلة وأجوبة هكذا، يعني هنا عطيتكم كمثال ممكن تبناوها. إذا ندوزو للسؤال أو ندوزو يعني جو retiens يعني pour s'informer sur un monument, je pose des questions sur يعني إلا بغيت ندير واحد المعلومات على واحد يعني واحد الآثار، يعني واحد النصب تذكاري أو فغادي يعني ندير نطرح واحد الأسئلة، يعني من بناه وتاريخ بنائه، أجزاؤه، تكوينه، طريقة يعني طريقة الزيارة، يعني لا مانيير دو لا فيزيت، يعني كيفاش لابد تمشي ليه، والوضعية ديالو سا سيتياسيون. هكذا ممكن نديرو واحد التعريف بواحد المونيمون. رابعا je m'entraîne. Au sein de mon groupe, je participe au choix d'un monument célèbre de ma région s'il y a un an, et je m'entraîne à préparer un questionnaire pour m'informer sur ce site. يعني هنا ضمن مجموعتي أشارك في اختيار نصب أو يعني معلمة تاريخية مشهورة في منطقتي إذا كانت، ونديرو ليها دي كيستيونير باش يعني نديرو واحد اللمحة عليها. إذا حنا اخترنا، أنا يعني اخترت لكم دي كيستيونير sur la كتبية. إذا السؤال الأول: dans quelle ville se trouve كتبية؟ الجواب: كتبية se trouve à Marrakech. En quelle année a-t-il été construit? Il a été construit en 1158. Quelle est sa hauteur? Sa hauteur est d'environ 67 mètres. Quelle est sa superficie? Il a une superficie de 5300 mètres carrés. إذا هادشي اللي كاين في يعني في الصفحة 48. إذا ندوزو للتمرين أو الصفحة 49. عندنا هنا je m'évalue. Je participe à la présentation du dialogue élaboré par mon groupe. Ce dialogue sera joué par deux d'entre nous. Je veillerai à bien articuler les répliques et à respecter les intonations. هنا يعني تقييم نفسي. أشارك في عرض الحوار الذي أنجزته أو أنجزته مجموعتي. هذا الحوار سوف يقوم به 2 منا. سأحرص على توضيح الأدوار جيد. يعني هادشي اللي كاين في هذا خامسا. سادسا je consolide mes acquis. Pour demander des informations à quelqu'un, d'abord je le salue poliment. Je lui demande s'il peut me renseigner. Je lui pose des questions. Je vais à ce que mes questions soient claires et précises. J'attends que la personne me réponde avant de lui poser la question suivante. Je la remercie à la fin pour le temps qu'il
m'a réservé. Je n'oublie pas de noter par écrit les informations reçues. إذن عندنا pour demander des informations à quelqu'un، يعني لطلب معلومات من شخص ما. D'abord je le salue poliment، يعني أولا أحييه بأدب. Je lui demande s'il peut me renseigner، يعني أسأله عما إذا كان يمكنه إعطائي بعض المعلومات. Je lui pose des questions، يعني أقوم يعني أطرح أسئلتي عليه. Je vais à ce que mes questions soient claires et précises، يعني أتأكد من أن أسئلتي يعني واضحة ودقيقة. J'attends que la personne me réponde avant de lui poser la question suivante، يعني أنتظر حتى يجيبني الشخص قبل طرح السؤال التالي. Je la remercie à la fin pour le temps qu'il m'a réservé، يعني أشكرها في النهاية على الوقت الذي خصصته لي. Je n'oublie pas de noter par écrit les informations reçues، يعني لا أنسى تدوين المعلومات الواردة. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة 49، يعني ما فيهاش شي تمارين ولا شي حاجة. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.